केबे निज सहित कथा हेला बेले एपरी विचार आसीछि कि तुमे निजको ही नीचा देखाउछ। आपण एपरी भाबुछंती कि ए काम तो मो द्वारा हेबार बिल्कुल भी संभावना नहीं। आज्ञा हाँ, बहुत थर आमे निज सह एपरी कथा हेउथाउ जहा आमको भितरे भितरे दुर्बल करिथाए, जेपरी ए काम मु पूरा करि परिबि नाही किंबा मु सर्वदा भूल ही करिथाए। एही सब कथा निज सह नकारात्मक रूपरे कथा हेबार होइथाए। एहा शुणिबारे छोट कथा लागिपारे, किंतु एहा भितरे भितरे आमको खाइबा आरंभ करि देइथाए। एहा नकारात्मक आत्मचिंतन अटे। एहा आम मन उपरे बहुत खराब प्रभाव पकाई थाए। एही नकारात्मक आत्मचिंतन द्वारा मनरे अनेक प्रकार प्रभाव देखा देइथाए। केतेबेले निज उपरे राग आसीथाए, केबे निजकु नेई निराशा लागिथाए, निजर प्रतिभा उपरे संदेह होइथाए। एपरी लागिथाए जेपरी आमे सबु कामरे असफल हेबा। एपरी अनुभव होइथाए कि आमे निजर परम शत्रु होई जाइछे। एथिरे आमर आत्मविश्वास दुर्बल होई पड़िथाए एवं आमे नूतन किछि आरंभ करिबारे भी मध्य डरर सामना करिथाउ। आगकु बढ़िया पाई सकारात्मक भावना बहुत दरकार होइथाए, किंतु तुमे नकारात्मक आत्मचिंतन को बुझी ही पारिबनी तो सकारात्मक आत्मचिंतन को किपरि आनिबार संभव होई पारिबो। एथिपाई आमे जीवन सारा पछरे रही जाइथाउ। फलाफल एहा हुए कि आमे आमर क्षमता ठारू बहुत कम हासिल करिथाउ एवं आम जीवन रे आगकु बढ़िबारे बहुत समस्या सृष्टि होइथाए। तेबे चलंतु आज एई नकारात्मक चिंतन को भल भाबरे बुझिबार प्रयास करिबा। एहाको आमे गुटिए बहुत सुंदर महात्मा बुद्धंक गप साहाय्य बुझिबा। तेबे चलंतु गपटी आरंभ करिबा। विद्यालयर पड़ियारे समस्त पिला खेलुथिबा बेले गोटिए पिला पड़ियार गोटिए कोणरे मन दुखरे बसिथिला। समस्त पिला माने अति आनंदरे खेलुथिले, किंतु सेई बालकटी गभीर चिंतारे थिला। विद्यालय को अतिथि भावरे आसीथिबा बौद्ध भिक्षु समस्त पिलांक मध्यरे सेई पिलाକୁ देखिले। सेई पिलाटी दुख मनरे थिबा देखि तारी पाखकु गले। पाखकु जाई पचारिले, कौन होइछि पुओ? समस्त छात्र मन खोलिकी खेलुछंती, समस्ते खेल छुटीर लाभ नेउछंती, किंतु तुमे एई निछाटिया जगारे एई वृक्ष मूलरे मन दुख करी कौन पाई एकला बसिछ? प्रकृतरे कौन होइछि तुमे मते कहि पारिबो? एथिरे सेई पिलाटी कहिला, हे गुरुवर, मो परीक्षा बहुत पाखकु आसी सारिछि, मात्र मु चाहिकी भी पाठ पढ़ी पारुनी। पाठरे मो मन लागु नाही। एथिरे सेई बौद्ध भिक्षु सेई बालककु कहिले, परंतु कौन पाई? एहार पछरे किछि तो कारण थिबो। एही उपरे से बालकटी तांकु कहिला, हे गुरुवर, मु जेबे भी पढ़िबाकु बसुछि सेई भितरे मु जदि केउठी भी अटकी जाए, तेबे मो मनरे बहुत प्रकार बाहाना सृष्टि होइथाए। चिंता मते भितरु खाइथाए एवं गुटिए परे गुटिए नकारात्मक विचार मो मनरे आसीबा आरंभ होई जाइथाए एवं एहा परे मते पढ़िबाकु टिके भी मन लागि नथाए। मु चाहि करिबी पढ़िबारे मन लगाई पारि नथाए एवं जेतेबेले मु सेई नकारात्मक विचार ठारू हारी जाइथाए, सेतेबेले मु मो बही गुड़िकु बंद करि देइथाए एवं शेषरे एमिति ही पाठ ठारू दूरे रहिबा पई अन्य केउ स्थान को पळाई जाइथाए। केतेबेले निज सांग मानक सह तो केतेबेले मो संपर्क मानक सह बहुत समय एपरि ही नष्ट करि देइथाए। मु भितरे चाहुछि ही पाठ पढ़ारे मन लगाइबी, मात्र एहा होई पारु नाही। मु एई नकारात्मक विचार ठारू जेते बंचिबाकू चेष्टा करूछि, एई नकारात्मक विचार मते सेते घेरी रखुछि एवं एहा मते डराउछि। मु कोनोसी कामरे नुहे बोली मते कहूछि। मु चाहि करी भी एहा ठारू बंची पारुनी। बौद्ध भिक्षु से बालकर कथा को भल भाबे सुनिला परे कहिले, पुओ, मु तुम मन कथा बुझी पारुछि, किंतु कौन तुमे एहा को गोटे उदाहरण द्वारा बुझाई कि कहि परिबो? एथिरे से बालकटी कहिला, हे गुरुवर, परीक्षा बहुत पाखरे अछि एवं मु किछि मात्रारे पाठ भी पढ़ी सारिछि, मात्र जो बळका पाठ ता पाई मते प्रतिदिन 14 रु 15 घंटा भल कि मन लगाई कि पढ़िबाकू पड़िबो। एहा बिना मु कोनोसी भी परिस्थिति रे निजर पाठ को पूरा करि पारिबि नाही। एही विचार जेबे भी मो मनरे आसुछि मते भय लागुछि। मनरे एते पढ़िबाकू नै देह थरी उठुछि एवं धीरे धीरे मो साहस उत्तर देई कहूछि, एहा मो द्वारा संभव नुहे एवं शेषरे हार मानि जाइथाए, जहा फल रे मते पुनर्बार चेष्टा करिबाकू मनरे आशार किरण भी नजर आसी नथाए। बौद्ध गुरु एहा सुनिला परे कहिले, पुओ, तुमे एहा कहिबाकू चाहुछ कि
ତୁମକୁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ତୁମେ ତୁମର ବଞ୍ଚିଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ କିପରି ପୂରା କରିବ? ତୁମେ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ମେହନତ କିପରି କରିବ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ପଛରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନଜର ଆସୁନି? ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିକି ସେ ବାଳକଟି ଟିକେ ସମୟ ସ୍ଥିର ରହିକି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁବର, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ? ଏହା ଉପରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହସିକି କହିଲେ, ପୁଅ, ଯେବେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଅ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯେବେ ତୁମେ ଭାବିଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଅ କି ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା କିପରି କରିପାରିବି, ମୁଁ କିପରି 14ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟାକୁ ମନ ଲଗାଇ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି? ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଏହି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତୁମେ ନିଜକୁ କରୁଛ, ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଛ? ସବୁ ତୁମ ମନର ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଅଟେ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଏହା କହିବା ପରେ ସେହି ଯୁବକ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ସୁଝୁନଥିଲା କି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏପରି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିପାରିବନି? ଏପରି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ? କ'ଣ କିଏ ତୁମକୁ କହିଛି କି ତୁମେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି? ଏହାପରେ ସେହି ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁବର, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ତ ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତେବେ ପୁଅ, ତୁମେ କିପରି ମାନିନେଲ କି ତୁମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇକି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି? ଏହାସବୁ ତୁମ ମନର ଭ୍ରମ ଅଟେ, ତୁମ ମନର ଭାବନା ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିକି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାକୁ ସତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛ। ଏଥିରେ ସେ ବାଳକଟି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁବର, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ସତ୍ୟ ଏହା କି ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଯେବେ ତୁମେ ପୁରା କ୍ଷମତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜର ପୁରା କ୍ଷମତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ସତ୍ୟରେ ତୁମର କ୍ଷମତା କେତେ। ଏହା ଉପରେ ସେ ବାଳକଟି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁବର, ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେହ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେପରିକି ତୁମ ମନରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ମୁଁ ବାକିର ବିଦ୍ୟାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ପଛରେ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବ ତୁମେ? ଏଥିରେ ସେହି ଯୁବକଟି କହିଲା, ହେ ଗୁରୁବର, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି ପରୀକ୍ଷା ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଓ ମୋ ଶକ୍ତି ଲଗାଇକି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଯେବେ ବି ତୁମକୁ ଚିନ୍ତାର ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶକୁ ବୁଝିଯିବ, ତେବେ ତାରି ପାଇଁ ଯେବେ ବି ତୁମେ ଚିନ୍ତାର ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶକୁ ବୁଝିଯିବ, ତେବେ ତାରି ପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନିଜକୁ କୁହ, ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତା ପଛର ସନ୍ଦେଶକୁ ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତା ସହ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି କି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ବି ହେବ, ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ହାର ମାନିବିନି। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁହନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହା କହିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଜ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଜର ଆସିବ। ଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହିପରି କାହାଣୀ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।